عليكم اخوات، كي درتو مزيان لاباس عليكم. نتمنى تكون اموركم كلها مزيانه. المهم كما وعدتكم دابا غنكمل معكم التصحيح ديال الامتحانات القدام. هذا اخر امتحان 2005. المهم هكا غنكونوا سالينا التصحيح ديال الامتحانات من 2015 حتى ل 2005. المهم بالنسبه للامتحانات راه كنحطهم في الجروب ديال تيليجرام، راه تنخلي له اللين في لي فيديو ديالي. دونك اللي ما لقاش اللين ولا هذا يخلي لي كومونتير، نعاود نحط ليه اللين ديال الجروب التليجرام، سواء في الجروب ديال لي دوكيومون غتلقاو فيه داكشي مرتب، في الجروب ديال اللي تنهضروا فيه خلاص راه فيه الهضره. المهم اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس وديروا جميل عجبكم المحتوى وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش هكا كلشي يستافد. دونك اول كيستيون بالنسبه كتذكير. بالنسبه للامتحان، هاد الامتحانات راه ما تندير، راه لي كيسيون اللي فيهم ما مرتبينش في الفيديو، حيتاش نظرا لضيق الوقت ما قدرتش انني نرتبهم، حيت ما بقى والو ليكزام. داكشي علاش المهم نتوما حاولوا تخدموا ليكزام كامل وتعطيو لي ريبونس ديالكم، عاد تلقوا الفيديو تشوفوا تقارنوا مع داكشي اللي انا عندي. دونك اول كيسيون عندك واحد دو كيل éléments sont formés les rudites. قال لك est formé à partir des blocs galets graviers. Ce sont des éléments qui proviennent à partir de l'érosion mécanique. المهم question 2, d'où vient l'érudite et où les rencontre-t-on. قال لك il provient de l'érosion mécanique. On peut trouver au niveau des rivières ou des plages. قال لك الكيستيون 3, quelle est la différence entre pudding et brèche. المهم tandis que les puddings agglomèrent des éléments arrondis galets qui traduisent un transport lent avant sédimentation. Les brèches contiennent des éléments anguleux, temps de transport court. Les tilis sont des conglomérats où coexistent les morceaux anguleux. Question 4, soit un conglomérat ayant les éléments arrondis et tout semblable. Pourquoi et comment l'appelle-t-on? Appelé pudding, c'est une roche qui fait partie des conglomérats. Plus la taille des galets est importante et plus la vitesse du courant d'eau qui les a déposés était fort. Question 5, qu'appelle-t-on brèche tectonique? Tectonique, breccia, cataclastique, brexia. دونك دابا غادي ندوزو لكيسيون وحده اخرى في هاد ليكزام 2005 بلوتو. المهم ها هي exercice 2. عندك à l'aide d'un tableau comparatif indiquer la texture, la minéralogie et le mode de refroidissement de la rhyolite et le granit. عندك texture بالنسبه texture microlytique. بالنسبه للغيوليت راهي ما كتبتهاش، راه تكون مكتوبه في داك الطابلو اللي لهي. هادي ديال الغيوليت وهادي ديال الغرانيت. تكستور ميكروليتيك. وبالنسبه للغرانيت عنده غرونو. مينيرالوجي ميكا نوار كوارتز فيلدسبات انفيبول بات فيترز بالنسبه للغيوليت. وبالنسبه للغرانيت عنده الميكا والكوارتز والفيلدسبات. بالنسبه للمود دو ريفرويديسمون رابيد 3 فاز، هذا لونت. الغرانيت عنده لونت. exercice 3 عندك الكيستيون الاولى فيه la présence du basalte est due à une existence d'une croûte océanique qui est disparaît par subduction puis une obduction, ce qui permet de la collision des deux croûtes continentales, où il s'agit d'une série inverse parce qu'on a des forces du convergence, donc on marque la présence des plis et des failles inverses. Donc d'abord غادي ندوزو نكملو
l'exercice ديما نحنا في l'examen 2005 عندك question numéro 5 la corambe sorte de grappe à pédoncule de plus en plus courte qui partent de niveaux différents et arrivent au même niveau عندك l'épi sorte de grappe à fleurs sessiles هذا هو بالنسبة للكورامب هكا داير هو هذا هانتوما كتشوفوه بالنسبة ليبي ها هو صافي دونك question 6 une mycorhize est le résultat de l'association symbiotique appelée mycorhisation entre des champignons et les racines des plantes. La mycorhize est une composante majeure de l'édaphon composante majeure de l'édaphon et de la rhizosphère. Donc عندنا هنايا هذه la courbe عندك lot 1 lot 2 l'âge قال لك lot 1 la croissance est plus grand que le lot 2 qui est dans les pépinaires. 4 donc les champignons naturels aidés pour augmenter la croissance à cause de la symbiose avec les arbres. Question 5 la sylviculture est l'activité et l'ensemble des méthodes et pratiquées par lesquelles le sylviculture agit sur le développement, la gestion, la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un bénéfice économique ou certains services profitables à la société dans une approche de forêt dit multifonctionnelle عندك دي multifonctionnel donc دابا غادي ندوزو نكملو les questions ديال l'examen 2005 هنا عندك قالك le bouton embryonnaire est un amas de cellules à l'intérieur du trophoblaste une partie d'un blastocyste lors d'une embryogénèse. Cette masse cellulaire interne est la source de la naissance de l'embryon en laissant quelques annexes embryonnaires. Segmentation de l'œuf correspondant aux divisions cellulaires de la cellule œuf puis de l'embryon sans augmentation du volume. C'est la première phase de tout développement embryonnaire. L'œuf fécondé subit une segmentation en cellules non différenciées qui peu à peu s'organise. Donc هكا غادي نكونوا نزيدو نكملوا لا باقيين دي كيسيون في l'examen 2005 صافي هادوما اخر حاجه في l'examen 2005 عندك question 1 hétérochromatine constitutive est formée principalement de séquences répétées qui contient peu de gènes. Il est généralement concentré dans des régions situées à proximité des centromères et des télomères. Euchromatine représente la chromatine qui apparaît décondensée pendant l'interphase. هذا هو الكروماتين راه كيكون بيض والهيتيروكروماتين راه هو اللي بالقري بالقلم. دونك هكا غادي نكونوا سالينا التصحيح ديال الامتحانات من 2015 ل 2005. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وخليو لي دي كومونتير الى شي حاجه ما فهمتوهاش ولا بون كوراج في الكونكور وغتلقاو لي زيكزام في الجروب ديال التليجرام ونتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. المهم ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير وتخليو لي جيم واللي كيشوف لي فيديو ديالي اول مره يدير ابوني ويفعل الجرس ويبارطاجي الفيديو مع صحابو باش هكا تعمل فائده. وشكرا.